मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कौन गोटे भी भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर को मिल पारानी कांग्रेस अमल एटा दुर्भाग्यजनक कथा जो भीमराव आम्बेडकर कर्मी मैंने आसी आंदोलन करती से जाणी रखा कथा। जय श्रीराम सांग मैंने डुगु आपको स्वागत करुँ मोर आउ एक वीडियो को। आपण मैंने तो जानते सोशल मीडिया हो कि न्यूज हो गोटे जिनस चली कौन ना आमर गृहमंत्री अमित शाह गोटे बयान चली जय भीम जय भीम जय भीम कि नहीं बहुत गुड़ाक चर्चा चली। मुझे प्रथम कथा कही रखुची वीडियो स्टार्टिंग रू कही रखुची जेबे राहुल गांधी कहते हिंदू हिंसक हिंदू हिंसा 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 एक कथा कहते ताकू नहीं जो संसद भवन में झड़ उठी किंतु तांकर कांग्रेस किसी गांडी चटा चामचा मैंने हूँ कि किसी मीडिया बंधु मैंने हूँ आकु नहीं कौन कहते फुल क्लिप देखूँ तापर जाकि विरोधी दल नेता किसी कहतु कहीं एथरक बीजेपी मेजोरिटी ना से हंगामा करने चेष्टा करते। प्रथम कथा मुँह रखी कही रखुची जदि आपण मान टाइम से छोट क्लिप चलैक आप भरपूर फायदा नाक चेष्टा कले राहुल गांधी बचाई चेष्टा कले ए टाइम रे कौन पे आप छोट क्लिप की देखिक राजरास्ता एत हंगामा करते कांग्रेस कर्मी मैंने आ भीमराव कर्मी मैंने एत आग्रेसिव रे माने आंदोलन करती मतलब प्रथम प्रश्न से मोर द्वितीय कथा जदि फुल क्लिप देखी ना मुझे शो करुँच आप देखो आगे बढ़िया। मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, ना सुनिए तो सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं, आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर है विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। मान्यवर मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में आम्बेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो आम्बेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए, यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक आम्बेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। आम्बेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर आम्बेडकर के जन्म स्थान पर स्थानक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षा वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामान। वीडियो देखिले, वीडियो कौन देखिले, आपण कौन बुझिले जे शॉर्ट क्लिप चलेंगे अमित शाह बयान को विवाद करते एथे विवाद कर मुख्य भूमिका किए नहीं थो? कांग्रेस IT सेल कि कांग्रेस कर्मी हूँ कि किए हूँ, संसद भवन में ऑन द रेकर्ड संसद टीवी रे गृहमंत्री
ବିଭ୍ରାଟକର ତଥ୍ୟ କାହିଁକି ଦେବେ? ତାକୁ ଏତେ ବିଭ୍ରାଟକର କରାଉଛି କିଏ? ରାଜନୀତିକରଣ କରାଉଛି କିଏ? ଏଠି ଘୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ଖେଳୁଛି କିଏ? ରାହୁଲ ବାବା, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ, ଆଉ କିଛି ଆମ୍ବେଦକରବାଦୀ। ମୋ ମତରେ ତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରତି ଏତେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ଦୀର୍ଘ 60-70 ବର୍ଷ ଆପଣ ଶାସନ କଲେ, କି ଭାରତ ରତ୍ନ କାହିଁକି ଦେଇପାରିଲେନି? ଯଦି ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରତି ଏତେ ସମ୍ମାନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ରତ୍ନ ତାକୁ କାହିଁକି ଦେଇପାରିଲେନି? ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ସବୁ ନେଇଗଲେ, ନେହେରୁ ନେଲେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନେଲେ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ନେଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ବି ଭାରତ ରତ୍ନ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରକୁ ମିଳିପାରିଲାନି କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ? ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଯେଉଁ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର କର୍ମୀମାନେ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏଇଟା ଜାଣି ରଖିବା କଥା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ କେତେଟା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ମଉରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁକା ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରନ୍ତୁ। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। କଂଗ୍ରେସକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କଥା ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କଥା, ଭୀମରାଓ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରକୁ ଆପଣ ତ 60-70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦେଇପାରିନଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିନଥିଲେ? ସଂସଦ ଭବନରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିନଥିଲେ? ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼େଇକିରି ଆମେ ପଶିଗଲୁ। ସେ କହିଲେ ଆମ୍ବେଦକରବାଦୀ, ଆମ୍ବେଦକର କଥା କହିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଆମେ ପଶିଗଲୁ। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ହେଲା, ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଆପଣମାନେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର କଂଗ୍ରେସରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଆପଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କ'ଣ କହିବେ? କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଅନ୍ ଦ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଅଛି, କେଉଁ ବୁକ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ଲେଖାଇଦେବି। ଆପଣ କହିବେ ମୋଦି ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ଆପଣ କହିବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାକୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଆପଣ କରିଥିବା ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ଆଉ କିଛି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରି ସେ ଟୋଟାଲ ଚିଠା ଖୋଲିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସିକିରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହାଉ ହାଉ ହେଲେ। ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ହିଁ, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହେଇକିରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭାଇଙ୍କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟି ଫାଟିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବେ କ'ଣ କି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ କ'ଣ? ଯାହା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମର୍ମାହତ। ଓଲଟା କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ କିଛି ହେଇଛି, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମକୁ ତ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଖାସ୍ କରି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ତ ଏତେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୋର ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିପ୍ କି ନେଇକି ଏତେ ରାଜନୀତିକରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କେବେ ବି ଆକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ସାଂସଦକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପମାନ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଆଙ୍ଗରେ କେବେ ସହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଏଟାକୁ ବିରୋଧ କରିବି। କାହିଁକିନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବିରୋଧ କରିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ତ କହୁଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସାଂସଦକୁ ଯଦି ଅପମାନ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେଣି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି? ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିନି। ସେ ଜାତିବାଦରେ ଆମକୁ ବାଣ୍ଟିକିରି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଛି ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ କି ଦେଖି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମ କାକଟପୁର ହଉ କି କଟକଣା ହଉ କି ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ହଉ କି କଟକ ହଉ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ ଦ ରେକର୍ଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ବୋଧେ କାହାର ଭୁଲ କାହାଠିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ, ନା କି କିଛି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଆପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲ୍ ଖୋଲିବି। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।